بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de Alá, o mais clemente, o mais misericordioso. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون Louvado seja unicamente Alá, que criou os céus e a terra e fez as trevas e a luz. Porém, aqueles que descreram nas mensagens dos profetas comparam outros ao seu Senhor. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون Ele é quem criou vocês de barro, depois estabeleceu um período de vida e um outro período para o dia do juízo conhecido por ele. E ainda assim, vocês estão em dúvida. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون Ele é Alá nos céus e na terra, conhece seus segredos e o que exteriorizam, e conhece o que adquirem de bom ou de mal por suas ações. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين E não chegaram até eles sinais de seu Senhor sem que eles os rechaçassem. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون Na verdade, rechaçaram a verdade quando esta chegou até eles, e brevemente chegarão até eles relatos daquilo que ridicularizavam. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم Não veem eles quantas gerações antes deles destruímos, que estavam estabelecidas na terra de maneira que não estabelecemos a vocês, وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين e enviamos fortes chuvas sobre eles e fizemos rios correrem sobre seus pés. Nós os destruímos pelos seus pecados e criamos depois deles outras gerações. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين E ainda que enviássemos a você, Muhammad, um livro escrito em folhas e eles pudessem tocá-lo com suas próprias mãos, diriam aqueles que descreram: isso não é senão clara magia. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون E disseram: que fosse então enviado um anjo. Se tivéssemos enviado um anjo, então o tema já seria definido e não seriam mais tolerados. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون E se fosse enviado um anjo, o teriam feito como um homem e os teriam confundido como já estão confusos. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون E já zombaram dos mensageiros anteriores a você, Muhammad, e aqueles que zombavam foram envolvidos com o castigo por sua zombaria. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين Diga a eles, Muhammad,
Saiam pela terra e vejam qual foi o fim dos que desmentem a verdade. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. Pergunte, a quem pertence o que há nos céus e na terra? Responda, pertence a Alá. Ele prescreveu para si mesmo a misericórdia ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. e dele reunirá a todos no dia da ressurreição, acerca da qual não pairam dúvidas de que acontecerá. Aqueles que se arruinam não creem. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. E dele é tudo que habita a noite e o dia, e ele é oniovinte, sapientíssimo. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. Diga, tomaria eu por outro protetor em vez de Alá, o Criador dos céus e da terra, enquanto ele alimenta sem necessidade de ser alimentado? Diga, me foi ordenado ser o primeiro a me submeter a Alá, e não seja um dos politeístas. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Diga, na verdade, temo se desobedecer ao meu Senhor um enorme castigo. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. Aquele a quem o castigo foi afastado naquele dia, sem dúvida Alá teve misericórdia dele. E essa é a vitória evidente. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. E se Alá tocar alguém com uma adversidade, ninguém dela poderá livrá-lo senão ele. E se te tocar com uma benesse, saiba que ele é sobre todas as coisas poderoso. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. E ele é o subjugador sobre seus servos. E ele é o sapientíssimo, o que tudo sabe. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. Pergunte Muhammad ao seu povo, qual é o melhor testemunho? Diga, Alá é a testemunha entre mim e vocês. Me foi revelado este Alcorão para que eu advertisse a vocês e a aqueles a quem esta revelação chegar. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. E vocês testemunharão que há outras divindades além de Alá? Diga, não testemunho. Diga, somente Ele é a divindade única e nenhuma relação tenho com os politeístas. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Aqueles aos quais demos o livro e reconhecem você, Muhammad, como reconhecem seus próprios filhos. São os que arruinaram a si mesmos, pois não creem. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. E quem pode ser mais injusto do que aquele que inventa mentiras sobre Alá ou desmente seus versículos?
Os injustos não prosperarão. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون Naquele dia do juízo final, reuniremos todos eles. Depois será perguntado àqueles que atribuíam semelhantes a Alá: onde estão aqueles que vocês alegavam serem meus semelhantes? ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين E sua aprovação não será senão que digam: por Alá, nosso Senhor, não éramos associadores de semelhantes a Alá. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون Vejam como mentiam a si próprios quando em vida, e se evanecerão todas as suas mentiras. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا E dentre eles há quem escuta a você, Muhammad, recitando o Alcorão, mas vedamos seus corações para não o compreenderem e colocamos a surdez em seus ouvidos. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين Pois ainda que vissem todos os sinais de Alá, não acreditariam neles. Pois quando vêm até você para arguir sobre a revelação, aqueles que são descrentes sempre acabam dizendo: isso não são senão fábulas daqueles povos que nos antecederam. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون Tentam evitar que outros se aproximem da revelação e se distanciam dela. E com isso não destroem senão a si mesmos e nem mesmo percebem. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين E se os visse quando estiverem perante o fogo, quando dirão: quem dera voltássemos à vida e não rejeitássemos os versículos do Senhor e fôssemos crentes. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون E se esclarece agora o que escondiam anteriormente. E mesmo que retornassem, voltariam para aquilo de que foram proibidos. Certamente são mentirosos. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين Diziam: esta é a única vida e nunca seremos ressuscitados. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون E se você, Muhammad, pudesse ver quando forem postos perante seu Senhor, quando será dito: não é esta vida após morte verdadeira? Responderão: sim, por nosso Senhor. Alá então dirá: provem então do castigo por aquilo que descreram. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها Perdem-se aqueles que descreem no encontro com Alá até que a hora da ressurreição chegue inesperadamente. Então dirão: como nos perdemos por termos sido tão negligentes sobre isso? قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون E eles carregarão seus fardos sobre suas costas.
E que péssimo é tal fardo. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Não é esta vida senão jogo e diversão, e a morada da próxima vida é melhor para os tementes. Não raciocinam? قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Sem dúvida, sabemos que lhe entristece, Muhammad, aquilo que eles dizem. Mas não é a você que rejeitam, mas os injustos rejeitam os sinais de Allah. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. Foram rejeitados outros profetas antes de você, mas estes foram pacientes quanto à rejeição e foram até violentamente maltratados, até que chegou nossa vitória. E não haverá alteração nas palavras de Allah. E chegou até você, Muhammad, algo sobre os mensageiros enviados antes de você. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. E se é difícil para você o desvio deles, então, se puder, busque um túnel na terra ou uma escada para o céu para trazer até eles um sinal. Então que o faça. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. E se Allah quisesse, teria reunido a todos em orientação. Portanto, de forma alguma, seja dos ignorantes. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. Apenas responderão ao seu chamado, Muhammad, aqueles que realmente querem ouvir. Quanto aos mortos que nada escutam, Allah os ressuscitará e então os julgará, e a ele retornarão. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. E dizem, mas e se um sinal de Allah fosse a eles revelado? Diga, certamente Allah tem o poder para enviar um sinal. E ainda a maioria deles não entende. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. E não há animal na terra, nem pássaro que voe com suas duas asas, sem que formem uma comunidade semelhante à de vocês. Não omitimos nada no livro. Depois, ao Senhor serão reunidos. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. E aqueles que rejeitam os nossos versículos são surdos e mudos nas trevas. Quem Allah quiser, ele o desvia, e quem ele quiser, ele faz com que siga o caminho reto. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. Diga aos que rejeitam Muhammad, se chegar até vocês o castigo de Allah, ou chegar a hora do dia do juízo repentinamente, clamariam por outro além de Allah? Respondam se são verazes.
بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. Na verdade, por ele clamarão. E Alá os demoverá daquilo que clamam, se assim ele quiser, e esquecerão tudo o que associavam a ele. ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. E enviamos mensageiros e profetas aos povos antes de você, Muhammad. Mas por eles os rejeitarem, sofreram com a desgraça e a adversidade, para que voltassem humildes. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Então, por que não foram humildes quando a eles chegou nossa adversidade? Mas seus corações se endureceram e o Satanás embelezou, fez parecer correto aquilo que praticavam. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. E quando esqueceram aquilo sobre o qual foram advertidos, abrimos para eles as portas para tudo de bom, até que, quando se alegraram por aquilo com que haviam sido agraciados, os tomamos com um castigo repentinamente com o que se surpreenderam. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. E desta forma os injustos, malfeitores foram eliminados. E todo o louvor é somente para Alá, o Senhor dos Universos. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. Diga Muhammad a eles: se Alá os privasse da audição e da visão de vocês e selasse seus corações, que divindade além de Alá os traria tudo isso de volta? Olhe como explanamos os versículos e ainda assim eles se afastam. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. Diga: se o castigo de Alá chegar até vocês inesperada ou claramente, não seriam destruídos senão os injustos? وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. E não enviamos os mensageiros, exceto como alviçareiros e admoestadores. Logo, aqueles que creem e se corrigem não temerão nessa vida, nem se entristecerão na próxima vida. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. E aqueles que desmentiram nossos versículos serão acometidos pelo castigo pelas perversidades que cometiam. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. Diga, Muhammad, não digo que tenho em meu poder os tesouros de Alá, nem que conheço o oculto, nem digo a vocês que sou um anjo. Não sigo senão o que foi revelado a mim. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. Pergunte: acaso se equivalem o cego e quem vê? Não raciocinam? وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.
E adverte com ele, com este Alcorão, aqueles que temem ser reunidos perante seu Senhor. Não terão além dele nem protetor, nem intercessor. Isso para que temam. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه E não expulse aqueles, pobres e de menor importância social, que clamam ao seu Senhor ao amanhecer e ao anoitecer, buscando o seu rosto. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Não é você em nada responsável por eles, e em nada são eles responsáveis por você. E se os expulsares, então será um dos injustos. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. E desta forma, os testamos entre eles mesmos para que dissessem os mais abastados entre eles: acaso são estes, pobres e miseráveis, os que Alá favoreceu dentre nós? E não é Alá quem melhor conhece os agradecidos? وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. E quando vierem até você, Muhammad, aqueles que creem nos nossos versículos, diga: que a paz esteja com vocês. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. O seu Senhor decretou sobre si mesmo a misericórdia, e que se um de vocês comete o mal por ignorância e se arrepende e se corrige, saiba que certamente Ele é perdoador, misericordiosíssimo. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. E desta forma detalhamos os versículos para que fique claro o modo dos transgressores. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. Diga: certamente me foi proibido adorar aqueles que vocês invocam além de Alá. E diga: não sigo seus desejos, pois me desviaria e não seria eu um dos orientados. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. Diga, Muhammad, aos que rejeitam esta revelação: me fundamento na clara evidência revelada do meu Senhor, ainda que a rejeitem. Não possuo aquilo pelo que anseiam impacientemente. A decisão não é senão de Alá. Ele declara a verdade e Ele é o melhor dos juízes. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. E diga: se eu possuísse aquilo pelo que anseiam impacientemente, o assunto já estaria resolvido entre mim e vocês. E Alá é o maior conhecedor dos injustos. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. A Ele pertencem as chaves do oculto. Ninguém o conhece senão Ele. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من
ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Ele conhece o que há na terra e no mar, e não cai uma folha sequer sem que ele o saiba. E não há um único grão, seco ou úmido nas trevas da terra que não esteja registrado num livro claro. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. Ele é quem faz vocês falecerem pela noite e sabe o que fazem durante o dia. Depois os ressuscita neste dia para que se cumpra o período ainda restante de vida. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. Depois, para ele será o retorno, e então, no dia do juízo, os informará sobre tudo o que faziam em vida. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. E ele é o Todo-Poderoso sobre seus servos, e envia a vocês anjos protetores, e quando chega a morte a um de vocês, nossos anjos enviados os recolhem, suas almas, e eles, estes anjos, não são negligentes. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. E então retornam essas almas a Alá, o Senhor verdadeiro. Acaso não é dele a decisão sobre tudo? E ele é o mais rápido dos julgadores. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. Diga, quem poderá salvar vocês das trevas da terra e do mar quando o invocarem humilde e intimamente dizendo: se Alá nos salvar, certamente seremos gratos? قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. Diga, Alá o salva do que quer que seja e de toda angústia, e depois, ainda assim, associam semelhantes a ele. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. Diga, ele é o único poderoso para enviar um castigo sobre vocês ou sob seus pés, ou confundi-los em seitas, fazendo com que experimentem a violência entre vocês. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Veja como esclarecemos os versículos para que entendam. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. E o seu povo o rejeitou, mesmo sendo a verdade. Diga, não sou responsável por vocês. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. E toda notícia, revelação tem o seu objetivo e logo os incrédulos o saberão. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. E se você, Muhammad, os ver, os incrédulos, comentando sobre nossos versículos perniciosamente, afaste-se deles até que mudem de assunto. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. E se o Satanás fizer com que você se esqueça disso, então não se sente com os injustos quando se recordar. وما على الذين يتقون من حسابهم
من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. E quanto aos tementes, crentes, eles não serão responsabilizados em sua prestação de contas por aqueles que mentiam sobre os versículos, mas essa é uma recordação para que assim temam ainda mais. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. E afaste-se daqueles que tomam sua religião por brincadeira e diversão e daqueles a quem a vida mundana iludiu. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. E continue admoestando com ele, com este Alcorão, para que nenhuma alma seja impedida de alcançar o perdão pelo que fez. Ela não terá protetor nem intercessor além de Alá, e mesmo que ofereça todas as compensações possíveis, nada será aceito. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Estes são os que foram impedidos de alcançar o perdão por seus atos. Terão uma bebida de água fervente e um doloroso castigo no inferno por aquilo em que descriam. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. Diga, acaso invocamos além de Alá a quem não nos beneficia nem nos prejudica? E acaso voltaremos à incredulidade depois de Alá nos ter guiado, como aquele a quem os demônios fizeram com que se perdesse, deixando-o confuso na terra? كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. Ainda que tenha companheiros chamando-o para a orientação dizendo: venha até nós? قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Diga, certamente a orientação de Alá é a verdadeira orientação, e fomos ordenados a nos submetermos ao Senhor dos Universos. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. E que estabeleçam a oração em suas vidas e que temam a Alá, e perante Ele serão reunidos no dia do juízo. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. Ele é quem criou os céus e a terra com a verdade. E o dia em que disser, seja, assim será. Sua retórica é a verdade. E dele é a soberania no dia que soar a trombeta que iniciará o dia do juízo. عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. Ele é o conhecedor do oculto e do que é aparente. E ele é o sapientíssimo, o conhecedor de absolutamente tudo. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. E lembre-se de quando Abraão disse ao seu pai Azar: tomam estes ídolos por divindades? Certamente vejo você e seu povo em evidente desvio. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. E mostramos a Abraão os reinos dos céus e da terra para que se tornasse um dos convictos. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي
فلما أفل قال لا أحب الآفلين. E quando veio sobre ele a noite, viu uma estrela, disse: Este é o meu Senhor. Mas quando este se desvaneceu, disse: Não amo os que se desvanecem. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. E quando viu a lua aparecendo, disse: Esse é o meu Senhor. E quando se foi, disse: Se meu Senhor não me orientar, sem dúvida me contarei dentre o povo desviado. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. E quando viu o sol nascendo, disse: Este é o meu Senhor. Este é ainda maior. Mas quando este se foi, disse: Ó meu povo, certamente nada tenho a ver com o que associam como divindades a Alá. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Certamente direciono o meu rosto àquele que criou os céus e a terra, voltado para a verdade intrínseca em mim, e não sou um dos politeístas. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. E seu povo o questionou e disse a Abraão: Me questionam sobre Alá, sendo que ele me orientou? E não temo esses ídolos que vocês assemelham a ele, pois não podem me prejudicar, exceto naquilo que meu Senhor quiser que me prejudique. O conhecimento de meu Senhor abrange todas as coisas. Acaso não ponderam? وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. E como temeria o que assemelham a Alá, enquanto vocês não temem assemelhar outros a Alá, sendo que ele não revelou a vocês nenhuma autoridade para fazê-lo? Quem de nós, então, tem mais direito de estar seguro, se é que percebem? الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Aqueles que creem e não vestem sua crença com a injustiça de assemelhar outros a Alá, esses terão segurança e são os orientados. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. E esta foi nossa argumentação que concedemos a Abraão com seu povo. Nós elevamos em níveis a quem queremos. Certamente o Senhor é sapientíssimo, onisciente. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. E concedemos a mesma argumentação a Isaque e a Jacó, ambos orientados. E Noé orientamos anteriormente. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. E também sua descendência, Davi, Salomão, Jó, José, Moisés e Aarão.
Desta forma, recompensamos os benfeitores. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. E também Zacarias, João Batista, Jesus e Elias, todos virtuosos. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. Ismael, Eliseu, Jonas e Ló, todos estes preferimos sobre todos no mundo. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. E alguns de seus pais, seus descendentes e seus irmãos escolhemos e guiamos pelo caminho correto. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Esta é a orientação de Alá e com ela orienta a quem quiser dentre seus servos. E se tivessem atribuído a ele semelhantes, teriam então tornado nulas suas boas ações. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. Esses são aqueles a quem demos o livro, a autoridade e a profecia. E se estes incrédulos de Macá não as aceitarem, saiba que incumbiremos tudo isso a outro povo que não as recusará. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. Esses são aqueles que Alá orientou, portanto siga a orientação deles. Diga, não peço a vocês nenhuma recompensa por divulgar a revelação. Ele, o Alcorão, não é senão uma lembrança para todos os universos. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. E não atribuem a Alá seu verdadeiro valor quando dizem: Alá não revelou nada a ninguém. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. Diga, quem revelou então o livro trazido por Moisés como uma luz e orientação para as pessoas que vocês guardam em folhas soltas que exibem, porém escondendo a maior parte delas? وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Neste Alcorão, vocês foram instruídos sobre o que não sabiam nem seus pais. Diga, Alá, depois deixe que se divirtam com suas vãs discussões. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. E este livro, o Alcorão, o revelamos abençoado, confirmando o que eles têm em mãos, as revelações anteriores, e para que admoeste a mãe das cidades a quem estiver em sua volta. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. E aqueles que creem na próxima vida acreditam nele e observam suas orações. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. E quem é mais injusto do que aquele que forja mentiras acerca de Alá ou que diz:
me foi revelado, sendo que nada foi revelado a ele. Ou que diz, revelarei algo igual ao que Alá revelou. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم E se visse os injustos na agonia da morte, com os anjos com suas mãos estendidas, dizendo, façam com que suas almas saiam de seus corpos. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Hoje serão recompensados com o castigo humilhante pelas inverdades que diziam a respeito de Alá, e eram soberbos quanto aos seus versículos. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. E Alá dirá, vocês vieram até nós sozinhos, da mesma forma como os criamos da primeira vez, e deixaram para trás tudo o que concedemos a vocês. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. E não vemos com vocês aqueles supostos intercessores que vocês alegavam serem seus associados. Romperam-se as relações entre vocês e foi-se tudo o que alegavam. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. Em verdade, Alá é quem abre o grão e o caroço da tâmara para que germinem. Ele é quem faz sair o vivo do morto e faz sair o morto do vivo. Este é Alá. Como são então ludibriados? فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. Ele é quem rompe as manhãs trazendo a luz do dia. Fez a noite para o repouso e o sol e a lua para que se calculasse o tempo. Esse é o parâmetro estabelecido pelo Poderoso, o Sapientíssimo. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. E Ele é quem fez para vocês as estrelas, para que se orientassem por elas pelas trevas da terra e do mar. Com efeito, explicamos os versículos para um povo que tem conhecimento. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. E Ele é quem fez com que vocês se multiplicassem de um único ser e os fez estáveis, vivendo na terra e em seguida depositados abaixo dela. Assim explicamos os versículos para um povo que compreende. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا. E é Ele quem faz descer do céu água, e com ela fazemos com que saiam plantas de toda a espécie, e com ela fazemos com que saia o verde do qual tiramos grãos sobrepostos. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية. Qual tiramos grãos sobrepostos, e dos galhos das tamareiras, cachos baixos ao alcance das mãos. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه
e jardins de videiras, a oliva e a romã, semelhantes na aparência e não semelhantes no sabor. Observai os seus frutos quando saem e amadurecem. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Certamente nisso há sinais para um povo que crê. وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. E alguns tomam os gênios por semelhantes a Alá, sendo que ele os criou, e atribuem a ele filhos e filhas sem que tenham conhecimento disso. Glorificado e exaltado seja ele acima do que atribuem a ele. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. O originador dos céus e da terra. Como poderia ele ter um filho enquanto nunca teve uma semelhante companheira e criou todas as coisas? Ele é de tudo conhecedor. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. Esse é Alá, o seu Senhor. Não há divindade senão Ele, o Criador de todas as coisas. Adorai-o, pois. E Ele é, de todas as coisas, guardião. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Nenhuma vista o observa, e Ele observa todas as vistas. E Ele é o mais cortês, o que tudo conhece. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. Já chegou a iluminação de seu Senhor. Portanto, aquele que quer ver, o fará em benefício próprio, e quem quer manter-se cego, não prejudicará senão a si mesmo. E neste caso, Muhammad, eu não poderei ser seu protetor. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. E dessa forma, explanamos os versículos e os descrentes dirão a você, Muhammad, você estudou com os judeus e cristãos, e desta forma, esclarecemos a um povo que quer conhecer a verdade. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. Siga o que foi revelado a você do seu Senhor. Não há divindade senão Ele, e afaste-se dos idólatras. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. E se Alá quisesse, eles não seriam idólatras. E não fizemos de você, Muhammad, protetor deles, nem é você guardião deles. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. E não insultem aquilo que eles adoram além de Alá, pois acabarão por insultar Alá por agressão sem conhecimento. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Assim enfeitamos para cada nação suas obras, depois ao seu Senhor será o retorno, e ele os informará sobre o que faziam de errado nesta vida. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها
إنها إذا جاءت لا يؤمنون. E os incrédulos juraram por Alá solenemente que, se viesse um sinal, um milagre, sem dúvida acreditariam nele, no profeta Muhammad. Diga, os sinais emanam de Alá. E o que os fará vocês crentes perceber que mesmo que o sinal viesse, eles não quereriam. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. E revivaremos seus corações e seus olhos, de modo que não creiam nem vejam a verdade, da mesma forma quando se recusaram a acreditar nisso na revelação, pela primeira vez. E os deixaremos em sua rebeldia cegos. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. E ainda que fizéssemos com que os anjos descessem para eles, que os mortos falassem com eles e que reuníssemos tudo isso ante eles ao mesmo tempo, não creriam a menos que assim Alá quisesse. Porém, a maioria é ignorante. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. E dessa forma fizemos para cada profeta inimigos. Demônios, humanos e gênios que inspiram uns aos outros com bela retórica ilusória. E se seu Senhor quisesse, nunca os teria criado. Deixe-os então e suas falsidades. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. E os corações para isso se inclinam, para a ilusão entre os que não acreditam na próxima vida, para que se satisfaçam e para que continuem a fazer o que sempre fizeram. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. Diga, desejaria eu outro juiz além de Alá, sendo que ele é quem revelou o livro, este Alcorão em detalhe? والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. E aqueles aos quais demos o livro sabem que o Alcorão foi revelado pelo seu Senhor com a verdade. Portanto, de nenhuma forma sejam dos que duvidam dessa verdade. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. E foi cumprida a palavra do seu Senhor de maneira veraz e justa. Não se alteram suas palavras. E ele é o oniovinte, o sapientíssimo. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. E se você, Muhammad, obedecer à maioria de quem está na terra, estes te desviarão do caminho de Alá. Eles não seguem senão conjecturas e não fazem mais que conjecturar. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Certamente seu Senhor é quem melhor conhece quem se desvia do seu caminho. E ele é o que melhor conhece os orientados. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. E comam de tudo sobre o qual foi mencionado o nome de Alá no momento do abate, se vocês são,
em seus versículos crentes. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه E o que acontece com vocês que não comem daquilo sobre o qual foi mencionado o nome de Alá no momento do abate, sendo que ele detalhou para vocês o que proibiu a vocês, a menos que tenham a grande necessidade de consumi-los? وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. E certamente muitos se desviaram por seus desejos, sem conhecimento, mas seu Senhor é quem mais sabe quem são os transgressores. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. E deixem de praticar o pecado, seja ele aparente ou oculto. Por certo, aqueles que angariam os males do pecado brevemente serão recompensados pelo que perpetravam. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. E não comam do animal abatido sobre o qual não tenha sido mencionado o nome de Alá. Certamente isso é uma abominação. Os demônios inspiram seus aliados a discutirem com vocês. E se vocês os obedecerem, serão certamente politeístas. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. E quem estava morto, e então demos a vida e fizemos para ele uma luz, o Alcorão, e com ele anda entre as pessoas, seria igual a quem está nas trevas das quais não sairá? كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Parece belo aos incrédulos aquilo que faziam. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. E da mesma forma, em cada cidade, Alá fez os maiores criminosos conspirarem, mas não conspiram senão contra eles mesmos, mas não se apercebem disso. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته. E quando chega até eles um sinal, dizem: não creremos até que nos seja dado algo como o que foi dado aos mensageiros de Alá. Alá sabe melhor onde coloca sua mensagem. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. E atingirá os malfeitores a humilhação perante Alá e um castigo severo pelo que conspiravam. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. Portanto, aquele a quem Alá quer orientar, abre seu peito para o Islã. E aqueles a quem ele quer desviar, faz com que sinta seu peito comprimido, como se ascendesse ao céu. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Assim, Alá coloca a imundície que advém do pecado sobre aqueles que não creem. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. E este é o caminho de seu Senhor, reto,
E em verdade já explicamos em detalhes os versículos para um povo que os recorda. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Para estes haverá a casa da paz junto ao seu Senhor, e ele será seu protetor por tudo o que faziam. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. E menciona Muhammad que no dia que ele os reunirá a todos, Alá dirá: ó gênios, sem dúvida vocês extraviaram muitos dos humanos. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. E seus comparsas humanos dirão: ó Senhor nosso, deleitamo-nos entre nós, mas chegou o fim do nosso período de vida na terra, que o Senhor estabeleceu para nós. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Ele dirá: o fogo é sua morada, onde estarão eternamente, exceto até quando Alá assim o quiser. Certamente teu Senhor é sapientíssimo, conhecedor de tudo. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. E desta forma, aproximamos os injustos uns dos outros pelo que angariavam de suas más obras. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. Ó gênios e humanos, acaso não vieram até vocês mensageiros, dentre vocês mesmos, recitando meus versículos e admoestando vocês do encontro neste dia do juízo? قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Dirão: testemunhamos contra nós mesmos. A vida material os iludiu e testemunharão contra si mesmos que eram incrédulos. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. Isso porque seu Senhor não destruiria as cidades injustamente, enquanto seus habitantes eram ignorantes. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. E para todos haverá níveis segundo o que faziam. O seu Senhor não está desatento quanto ao que praticam. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. E teu Senhor é o autossuficiente, possuidor da misericórdia. Se quisesse, os faria desaparecer e os substituiria por quem ele quisesse, assim como os criou descendendo de outros povos. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. Certamente o que foi prometido a vocês virá, e não escaparão. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Diga, Muhammad, façam suas obras como lhes aprouver, que eu certamente farei as minhas, e saberão quem terá a felicidade namorada no paraíso, e os malfeitores não terão sucesso. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا
فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله E os politeístas deixam para Alá, das colheitas e dos rebanhos, uma parte dizendo: isso é para Alá e isto é para seus semelhantes, como assim consideram. Mas o que é para os semelhantes não chega a Alá. وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون E o que é para Alá chega para tais semelhantes. Que péssima é a maneira que julgam. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. E também muitos dos politeístas tiveram o assassinato de seus filhos embelezado pelos seus parceiros, demônios rebeldes, para destruí-los e causar confusão na sua crença. E se Alá quisesse, assim não fariam, mas deixe-os com suas falsidades. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. E dizem os politeístas: estes animais e estas plantações são proibidas. Não comerá deles senão quem os quisermos, assim dizem. E há animais, certos camelos, cujas costas são proibidas para montaria e carga. E animais sobre os quais não se menciona o nome de Alá no momento do abate como uma afronta a ele. سيجزيهم بما كانوا يفترون. E assim serão punidos pelo que mentiam. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. E dizem os politeístas: aquilo que o ventre deste rebanho contém é exclusivo para nossos homens e proibido para nossas mulheres. Mas se tiver nascido morto, o feto, todos então poderão consumi-lo igualmente. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. Ele, Alá, os retribuirá com castigo por tudo isso. Certamente, ele é sapientíssimo, conhecedor de tudo. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. Certamente perdem aqueles que matam seus filhos estúpida e ignorantemente e proíbem o que Alá proveu para eles, mentindo a respeito de Alá. Se desviaram e não estavam orientados. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. É ele quem criou jardins com plantas que se sustentam por si mesmas e com as que não se sustentam, as tamareiras e plantações de distintos frutos, azeitonas e romãs, semelhantes na aparência e não semelhantes no sabor. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Comam de seus frutos quando florescerem e deles paguem o que é devido no dia da colheita e não excedam nos seus gastos. Certamente, ele não gosta dos que excedem. ومن الأنعام حمولة وفرشا
كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. E quanto aos rebanhos, uns são utilizados para a carga e outros para o consumo. Comam do que Alá concedeu a vocês e não sigam os passos do Satanás. Certamente, ele é para vocês um inimigo declarado. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2. Os 8 pares, rebanhos para carga e consumo são 2 dos ovinos, macho e fêmea. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. E 2 dos caprinos, macho e fêmea. Diga, os 2 machos, Alá proibiu ou as 2 fêmeas? Ou o que contém os úteros das fêmeas? Digam com conhecimento se são verazes. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. E 2 dos camelos, macho e fêmea, e 2 dos bovinos, macho e fêmea, diga, os 2 machos, Alá proibiu ou as 2 fêmeas? Ou o que contém os úteros das fêmeas? أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. Ou testemunharam vocês quando Alá os ordenou tudo isso? Quem é o mais injusto do que aquele que inventa sobre Alá mentiras para desviar as pessoas sem conhecimento? إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Sem dúvida, Alá não orienta o povo que é injusto. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. Diga, não encontro no que foi revelado a mim uma proibição sobre um alimento a não ser o animal já encontrado morto ou não abatido corretamente, o sangue que jorra ou a carne de porco. أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. Pois isso é imundo ou uma abominação, tendo sido invocado outro nome que não o de Alá. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Mas quem for forçado a consumir esses alimentos proibidos sem ter o desejo de fazê-lo, nem por transgressão, saiba que seu Senhor é perdoador, misericordioso. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. E aqueles que se orientaram, proibimos todos os animais que não tenham o casco fendido. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. E do bovino, e do ovino e caprino, proibimos a eles suas gorduras, exceto as que estão no dorso desses animais, nas entranhas ou que estão juntas aos ossos. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Desta forma, retribuímos por sua rebeldia, e nós somos certamente verazes. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. Portanto, se eles desmentirem sua profecia, ó Muhammad, diga, o Senhor é possuidor de imensa misericórdia e não se revoga o sofrimento do povo criminoso. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا
آباؤنا ولا حرمنا من شيء. Dirão aqueles que assemelham outros a Alá: se Alá quisesse, não assemelharíamos nada, nem ninguém a Alá, nem nossos antecessores, nem proibiríamos nada que Alá permitiu. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Da mesma forma, desmentiram nossos versículos aqueles que vieram anteriormente até que provaram o nosso castigo. Diga, acaso vocês têm conhecimento que possam nos apresentar? Não seguem senão suas conjecturas e não fazem senão mentir. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. Diga, de Alá é a verdade absoluta, e se ele quisesse, teria então guiado a todos sem exceção. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم. Diga, Muhammad, tragam suas testemunhas que testemunham que Alá proibiu isto. Se assim testemunharem, não testemunhe com eles. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. E não sigam os desejos daqueles que desmentem nossos versículos, nem aqueles que não creem na nossa vida e que equiparam outros ao Senhor deles. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. Diga, venham que recito o que seu Senhor ordenou a vocês, que não associem nada a ele e que sejam bons para com seus pais, que não matem seus filhos por serem pobres. نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Nós o provemos e a vocês. Não se aproximem das obscenidades, sejam elas aparentes ou ocultas. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. E não matem uma pessoa que Alá proibiu matá-la, exceto justamente. Isso é o que ordena para que assim raciocinem. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. E não se aproximem da riqueza do órfão, a menos que seja para torná-la ainda melhor até que ele chegue à idade do discernimento. E meçam e pesem no comércio com justiça. Não impomos a nenhuma alma senão o que ela pode suportar. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Quando falarem, sejam justos, mesmo que seja contra um parente próximo. E seus compromissos com Alá, cumpram-no. Isso é o que ele ordena para que reflitam. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. E este é o meu caminho reto, então sigam-no. E não sigam outros caminhos que os desviarão do seu caminho. Isto é o que lhes ordena para que temam. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون.
Depois, fizemos com que chegasse a Moisés o livro como um complemento para quem pratica o bem e um detalhamento de todas as coisas e uma orientação e uma misericórdia para que assim eles, os judeus, acreditassem no encontro com seu Senhor. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. E este livro o revelamos abençoado. Sigam-no, pois, e o temam para que obtenham sua misericórdia. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. E para que não digam, o livro, a revelação, foi revelado a 2 grupos, judeus e cristãos, anteriores a nós, mas nós negligenciávamos seus ensinamentos. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. E para que não digam, se tivesse sido revelado a nós o livro, teríamos sido mais orientados que eles. Já chegou até vocês o esclarecimento, a revelação de seu Senhor e também a orientação e a misericórdia. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. Quem então pode ser mais injusto que quem desmente os versículos de Alá, se apartando deles? E retribuiremos àqueles que se apartam dos nossos versículos com um péssimo castigo por se apartarem da revelação. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. Acaso aguardam apenas que venham até eles os anjos, ou que venha seu Senhor, ou que venham alguns sinais do seu Senhor? يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. O dia em que vierem alguns sinais do seu Senhor, a alma não se beneficiará da crença que não teve anteriormente, nem as boas obras da crença que tinha. Diga, aguardem, nós também estamos aguardando. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Certamente, aqueles que fragmentaram sua religião e formaram grupos, você, Muhammad, nada tem a ver com eles. A questão deles é com Alá, que os fará saber sobre o que faziam. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Aquele que vier no dia do julgamento com uma boa ação terá o equivalente a 10 vezes sua recompensa. E quem vier com uma má ação não será castigado senão por ela. E eles não serão injustiçados. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Diga, a mim meu Senhor me orientou ao caminho reto, à religião correta, a religião de Abraão, com sinceridade, e não era Abraão um dos politeístas. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Diga, minhas orações, meu sacrifício, minha vida e minha morte são para Alá, Senhor dos universos. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Sem semelhantes, isso me foi ordenado e eu sou o primeiro dos muçulmanos.
قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. Diga, e ansiarei por outro que não Alá como Senhor, enquanto Ele é o Senhor de todas as coisas? E cada alma não é acometida senão com o resultado do que tiver feito, e uma alma não arca com o pecado de outra. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. E então depois, o retorno será ao seu Senhor, que os informará sobre tudo aquilo em que vocês divergem. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. E é Ele quem fez de vocês líderes, sucessores na terra, e elevou alguns sobre outros em diferentes níveis, os colocando à prova pelo que foi revelado. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Seu Senhor é rápido no castigo, mas na realidade Ele é, sem dúvida, remissor misericordioso.